अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह से दुआ कि हर मोमिन मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। वेलकम बैक अनदर व्लॉग। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से हैं, मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज का हमारा मौजू है मुलाकात के आदाब। और किसी के यहाँ भी हम लोग अगर जाते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना चाहिए और किस तरह से मुखातिब करना चाहिए उन लोगों को, और कैसे बात करना चाहिए, किस अंदाज में बात करना चाहिए। तो सबसे पहले ये है कि दरवाज़े पर नॉक करें। पहले घर के अंदर फ़ौरन नहीं जाना है और घर के दरवाज़े के बाहर ही नॉक करें। उनको आवाज़ दें कि हाँ मैं फ़लाँ हूँ, मैं उन फ़लाँ से मिलना चाहता हूँ, तो आप अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं अंदर आ जाऊँ। ये सब पहले बात करना चाहिए। पहल ये नहीं, इसी तरह से होना चाहिए। तो ये तरह जो है, या तो फिर पहले ख़बर कर दे कि हम लोग आ रहे हैं, तो इस तरह की एक बात होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं ये सहाबी की बात रखना चाहती हूँ कि हज़रत साद एक सहाबी हैं। एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके यहाँ मुलाकात के लिए तशरीफ़ ले गए, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाज़ा के बाहर एक किनारे पर खड़े होकर फरमाया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो हज़रत साद ने अंदर से बिल्कुल आहिस्ता से फरमाया, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो हज़रत साद के एक लड़के थे, कैस उनका नाम था। उन्होंने अपने वालिद हज़रत साद से कहा कि हज़रत तशरीफ़ ला रहे हैं तो बुला लीजिए। तो हज़रत साद ने कहा कि चुप रहो, कुछ और सलाम फरमाने दो। तो हज़रत का सलाम बहुत बड़ी दौलत है, ये दौलत जितनी भी ज़्यादा हो बरकत ही बरकत है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा वहीं खड़े होकर फरमाया कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो हज़रत साद ने फिर इसी तरह आहिस्ता से जवाब दिया। हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी मरतबा इसी जगह पर खड़े होकर फरमाया कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो हज़रत साद ने इस मरतबा भी आहिस्ता से जवाब दिया। जब 3 दफ़ा सलाम कर लिया और अंदर से जवाब नहीं मिला तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस होने लगे। तब हज़रत साद दौड़े और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप पर जान कुर्बान, मैं आपके सलाम सुनता रहा मगर दिल चाहता था कि हुज़ूर की ज़ुबान मुबारक से ये दुआ हमारे लिए बार बार हो। हुज़ूर, उससे बढ़कर खुशी नसीब क्या हो सकती है कि हज़रत की जो ज़ुबान मुबारक से हमारे लिए बार बार फरमाएं कि तुम पर सलामती हो और अल्लाह की रहमत हो। तो इससे बढ़कर मेरे लिए क्या हो सकती है, आपके ज़ुबान से मेरे लिए दुआ और बरकत की यानी दुआ हो, तो ये हमारे लिए इससे बढ़कर क्या हो सकती है। तो मैं इसीलिए मैं खामोशी आहिस्ता से मैंने जवाब दिया कि आप हमारी आवाज़ को न सुने और आप बार बार हमारे पर जो है रहमत की दुआ करें और बरकत की दुआ करें, सलामती की दुआ करें। तो इसीलिए मैं आहिस्ते से मैंने जवाब दे रहा था और मैं आपकी सलामती और आपके मुँह से मैं हमारे लिए रहमत के लिए दुआ क्या मैं बार बार सुनना चाह रहा था कि मेरे लिए फ़ायदे की बात होगी। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान का शौक़ कुछ गुस्ताख हुआ करता था कि ये गुस्ताखी उस शौक़ में हुई कि गुस्ताखी माफ़ फरमाइए और गरीब खाना को रौनक बख्शिए, यानी वो साद ने कहा। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंदर तशरीफ़ लाए। गर्मी का मौसम था। हज़रत साद ने अर्ज़ किया कि या इजाज़त हो तो पानी रख दूँ। हज़रत उस्कुल फरमा लें। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्कुल फरमाया। हज़रत साद ने एक ज़ाफ़रानी रंग की चादर पेश की। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको ज़ेब तन फरमाया। तो गुस्ल खाने से बाहर तशरीफ़ लाए और दुआ फरमाई, अल्लाह ताला इस घर पर रहमतें और बरकतें नाज़िल हों। तो हज़रत साद ने खाना पेश किया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना तनावुल फरमाया और थोड़ी देर के बाद जब वापस होने लगे तब हज़रत साद ने अपनी घोड़ी सवारी के लिए पेश की और घोड़ी की पीठ पर एक सुर्ख चादर डाल दी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार होकर दौलत की तरफ रवाना हो गया और हज़रत साद ने हज़रत कैस को फरमाया कि साथ जाओ। तो हज़रत कैस सवारी के साथ साथ चले और चंद कदम चले थे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कैस तुम भी सवार हो जाओ। तो हज़रत कैस ने माज़रत की कि फरमाया कि अच्छा सवार नहीं होते तो वापस हो जाओ। तो कैस ने सलाम अर्ज़ किया और वापस हो गए। तो देखो, इस हदीस से बहुत सी बातें मालूम हुई कि उन्हें समझो या याद रखो और उन पर अमल करो। यानी ये बात सही है कि अगर किसी के यहाँ जाने से पहले कितना कुछ पहले जो आदाब है उनको करना चाहिए। तो इससे मालूम ये हुआ कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू दुआ है
یعنی جب بھی ملاقات ہو یا کسی کے یہاں جانا ہو تو اسلامی تہذیب یہ ہے کہ یہ دعا دو۔ دعا جب ہی دی جاتی ہے جب کہ دل صاف ہو اور محبت اور ہمدردی کا جذبہ دل میں ہو۔ ایک مسلمان جب بھی ملاقات کرے اس کا دل صاف ہونا چاہیے اور محبت اور ہمدردی کا جذبہ دل میں ہونا چاہیے۔ اگر کسی شخص کے ساتھ یہ جذبہ نہ ہو تو سلام کرنے سے یہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کو رواج دینے کی بہت تاکید فرمائی۔ صحابہ کرام کا یہ طریقہ تھا کہ اگر دیوار یا درخت کی آڑ میں اوجھل ہونے کے بعد سامنے آتے تب بھی سلام کرتے۔ اگر ناراضگی پیدا ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ختم کرنے کا بھی یہی علاج فرمایا کہ سلام کرنا شروع کر دو، اور ارشاد ہوا کہ افضل وہ ہے جو پہل سلام میں کرے، اور دعا عبادت ہوتی ہے تو سلام کرنا اور اس کا جواب دینا بھی عبادت ہوتی ہے۔ اور چنانچہ اسلام کے السلام علیکم پر 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، رحمۃ اللہ کہنے پر 20 نیکیاں کا ثواب ملتا ہے، اور 30 نیکیوں کا مغفرت بھی بڑھاتی ہے، اور 40 نیکیوں کا ثواب بھی ملتا ہے۔ تو سلام کا جواب دینا ضروری ہے۔ علماء کرام نے فرمایا کہ سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے، مگر یہ سنت اس واجب سے افضل ہے، اور جیسا کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آہستہ جواب دینے سے واجب ادا ہو جائے گا، لیکن سلام کرنے والے نے اگر جواب سنا تو ممکن ہے کہ اس کو ناگواری ہو اور سلام کا منشاہی فوت ہو جائے، لہذا جواب اتنی زور سے دینا چاہیے کہ سلام کرنے والا سن لے۔ اجازت حاصل کرنے کا طریقہ السلام یا یہ اسلام نے یہ بتایا ہے کہ دروازے پر کھڑے ہو کر کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو یہ کیا حاضر ہو سکتا ہوں؟ ایک مرتبہ ایک شخص نے آواز دے کر کہا اندر آ سکتا ہوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خادم کو بھیجا اور فرمایا کہ اس کو بتاؤ کہ پہلے السلام علیکم کہے اور پھر کہے کہ کیا اندر آ سکتا ہوں۔ اس شخص نے جب اس طرح کہا السلام علیکم کیا اندر آ سکتا ہوں، تب حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ اگر 3 دفعہ اسی طرح سلام کرنے پر اندر آنے کی اجازت نہ ملے تو واپس ہو جاؤ، اور برابر جو ہرگز نہ مانو، یعنی اس طرح سے بات جب بھی ہو تو اس طرح کا بات پا سکنا چاہیے۔ تو اجازت لینے کے وقت آڑ میں کھڑے ہو کر ایسی جگہ نہ کھڑے ہو جو اندر سے سامنے دکھتا ہو۔ تو اندر جھانکنا بہت بری بات ہے گھر کے اندر، تو حدیث شریف میں اس کی سخت ممانعت ہے۔ جب کوئی شخص تمہارے یہاں یعنی ہمارے یہاں آتے ہیں تو اس کی پوری خاطر مدارات کرنا چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی شان یہ ہے کہ مہمان کی عزت اور جتنی ان کی جو ہے پوری خاطر مدارت کرنا چاہیے۔ جب مہمان واپس ہونے لگے تو پہنچانے کے لیے تھوڑی دور تک جانا چاہیے۔ جب ساتھ جاؤ تو خود مت لوٹو، بلکہ مہمان کو چاہیے کہ وہ رخصت کر کے اب آپ آرام فرمائیے جائیے۔ اس طرح سے یہ آداب ہے، یہ طریقہ ہے یہ۔ تو اگر ہمارے پاس سواری ہو تو ہم مہمان کی واپسی کے لیے سواری پیش کر دیں۔ جس کے یہاں ہم اگر جا رہے ہیں اس سے محبت اور شوق کے جذبے میں کوئی بھی بات ہماری شان کے خلاف ہو جائے تو اس کو برا نہ مانو، بلکہ اس کے جذبہ کی قدر کرو، جیسا کہ حضرت سعد کے جواب نہ دینے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی دیر دروازہ پر کھڑا رکنا پڑا۔ یہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے جذبے کی بنا پر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا برا نہیں مانا، بلکہ خاص طور پر دعا فرمائی کہ جیسا کہ اوپر تو ہم لوگوں کو کچھ باتوں کو یاد کر لینا چاہیے جن کی تعلیم ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اگر اندر سے پوچھا جائے کون، یہ مت کہو کہ میں، وہ کیا جانے کہ میں کون ہے، بلکہ اپنا نام بتاؤ، یعنی یہ ہونا چاہیے۔ اور یہ کیسا ہی دوست ہو، روزانہ اس کے پاس مت جاؤ، بلکہ کچھ دن چھوڑ کر جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا کہ ایک دن ناغہ کر کے ملاقات کے لیے آیا کرو، اس سے محبت بڑھے گی۔ کوئی ہمارے یہاں اگر آ جائے تو اس کو ہم لوگ کس طرح سے اس کو ساتھ میں پیش آنا چاہیے۔ یہ تو اس میں حضرت زید بن عارثہ رضی اللہ عنہ کا نام ہم لوگوں نے سن چکے ہیں کہ ایک سفر سے واپس آئے تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو آپ
कुर्ता उतारे हुए बैठे थे। चादर का एक किनारा मोढ़े पर पड़ा था। तो खबर पाते ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन इजाज़त दी और उसी हालत में खड़े हो गए। तो गला जो है नंगा था, चादर एक किनारा मोढ़े पर और एक ज़मीन पर गिरा था। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद को गले लगा लिया और सर को बोसा दिया। और ज़ैद बयान करते हैं कि मैंने उनसे इससे पहले या इसके बाद कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नंगे गले नहीं देखा था। तो ये एक बार और भी बात है कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा सबसे छोटी साहिबजादी थी। जब वो खिदमत में हाजिर होती तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते, सर पर हाथ फेरते और हाथ पकड़कर अपने पास बैठा लेते थे। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चल जाता कि कोई हमसे मिलने आ रहे हैं तो उनकी खिदमत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े तपाक से उनका इस्तकबाल करते और उनको गले मिलते। तो हदीसों से ये मालूम हुआ कि इस्लाम की तालीम ये है कि जब कोई हमारे यहाँ आए तो ताज़ीम के लिए खड़े हो जाना चाहिए, उनकी आमद की जो है खुशी से ज़ाहिर करना चाहिए और उनसे तपाक से मिलना चाहिए, उनका इस्तकबाल जो है अच्छी तरीके से करना चाहिए। और ये जो है कुछ अरसे बाद जो है गले मिलते रहना चाहिए, मुसाफा करते रहना चाहिए और पेशानी पर बोसा लेते रहना चाहिए। तो आज का अगर मौजू हमारा पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जितने लोगों ने हमारे सब वीडियो को देखते हैं, सपोर्ट करते हैं, उनका शुक्रिया। और आज का मौजू यहीं तक। तो ठीक है, फिर चलिए, अल्लाह हाफिज़।